नमस्कार दर्शक बंधु आपण रातिरे शोइबा पूर्वरु किछि करंतु कि न करंतु एही गोटिए काम निहाती करिकी देखंतु। गोटिए मंत्र पढ़िकी शोइ पड़ंतु। देखिबे 7 दिन रे ही आपणकर सबु समस्यार समाधान होई जिवो। आपणकर जहा मनस्कामना रहिछि, जहा भी इच्छा रहिछि, सबु इच्छा आशा पूरा हेबो। एवं जो इच्छा आपणकर वर्ष वर्षरु पूरा होई पारु नाही, अधूरा होईकी रहिछि, तो आपणकर निहाती भावरे सबु इच्छा पूरण होई जिवो। दर्शक बंधु, आजिर वीडियो रे मु एमिति गोटिए मंत्र विषय रे आपणଙ୍କୁ कहिबी, जहाको आपण माने सोइबा पूर्वरु गोटिए साधा कागज रे 7 थर लेखि मंत्रटी एवं आपणଙ୍କର इच्छा सबु सही कागज रे लेखि दियंतु। स्वास्थ्यगत समस्या हो कि बेपार वाणिज्य कार्य हो, जहाँ भी किछि समस्या अछि ताकु लेखिकी पाखरे सोई पड़ंतु। आपण निजे ही देखि जानि परिबे जे एवं निजे ही देखिके अनुभव करि परिबे, नहले आपण विश्वास करि परिबेनी। तेणु आपणଙ୍କୁ विनम्र अनुरोध थरुटिए एही वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। एही चमत्कार उपायटी वर्तमान हो कि भविष्यत हो, जदि केबे भी कौनसी समस्या आसे, तेबे एही चमत्कारी उपायटी थरे निश्चय करिकी देखंतु। आपण से समस्यार समाधान पाई तत्कालीन करिकी देखंतु। बंधुगण, एही सुंदर उपायटी करिबा पई कौनसी निर्दिष्ट समय किंबा कौनसी निर्दिष्ट बार दरकार नाही। आपण माने जे कौनसी दिन किंबा बार एही उपायटी करि पारिबे। यह अति कठिन काम भी नुहे। केवल जो मंत्रयुक्त कामटी जो आपणଙ୍କୁ मु कहिबी, ताहाको आपण लेखिकी निजर समस्या को लेखिकी निजर जहाँ भी मनरे अछि लेखिकी रातिरे सोई पड़िबे। रातिरे एही उपायटी पुरुष हो किंबा स्त्री हो कौनसी भी दिन आपण करि पारिबे। पोशाक किंबा खाद्य कौनसी रे भी बारण नाही। तेणु एही उपायटी को आपण जे कौनसी समय रे करि पारिबे एवं एही उपायटी करी निजर सबु दुख समस्या को दूर करि पारिबे, मुकुली जाई पारिबे। सबु समस्या समाधान मध्य होई जिवो। टिके भल भावरे देखि नियंतु। दर्शक बंधु, एही वीडियोटी को भल भावरे देखंतु एवं देखिकी जानंतु। आजिर वीडियोटी को स्टार्ट करिबा एवं उपायटी को जानी रखिबा। बंधुगण, नुआ करे आसीथिबे तो आपणଙ୍କୁ अनुरोध जे दयापूर्वक मो चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं वीडियोटी को गोटिए लाइक करि दियंतु। दर्शक बंधु, एबे विलंब न करी चलंतु जानिबा एही चमत्कारी शक्तिशाली मंत्रटी, जार प्रयोग करी जे कौनसी कठिनरु कठिन समस्या आपण मुक्त होई पारिबे। जे कौनसी अपूर्व इच्छा अंतर्गत समस्या हो कि विवाहगत समस्या हो बा भांगी जाइथिबा संपर्क को पुणी आउ थरे जोड़िबा पई कौनसी वाद विवाद को ठीक करिबार हो, जे कौनसी समस्यार समाधान हो, एही उपायटी को आपण माने निश्चय करंतु। देखंतु दर्शक बंधु, आपण तो एही उपायटी जे कौनसी दिन करि पारिबे, किंतु आपण माने जदि मंगलवार दिन एवं शनिवार दिन एही उपायटी को करले ताहा बहुत ही शुभ रहिबो। तेबे आपण माने मंगलवार राति रे जेतेबेले सोइबाकू जिबे, देखंतु सोइबार तो किछि नियम कि समय न थाए। किए 9टा बेले भी सुअंती, किए राति 12टा बेले भी सुअंती। आपण जेते बेले भी सोउचंती सेथिरे किछि असुविधा नाही, किंतु ध्यान देबे एही उपायटी करि सारिला परे आउ बेडरू ओह्लाइबे नाही। आपण माने जहाँ भी किछि आपणकर काम रहिछि से सबु काम करि सारिला परे ही एही उपायटी आरंभ करिवे। तेबे कौन करिवे? मंगलवार दिन जेतेबेले आपण रातिरे सोइबाकू जाउछंती, सेतेबेले गोटिए सादा कागज किंबा सांगरे नेकी आसिबे।
ସେହି କାଗଜରେ ଯେପରି କିଛି ବି ଗାର ପଡ଼ିନଥିବ ଏବଂ କାଗଜରେ ମନ୍ତ୍ରକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାଳି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବେ ଏବଂ ସେହି କାଳି ହନୁମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୁରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୁରରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇକି ଗୋଟିଏ କାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଥିବେ ପୂର୍ବରୁ। ଆପଣ ହାତରେ ତ ଲେଖିବେନି, କେମିତି ଲେଖିବେ? ନା ତୁଳସୀ କାଠି ବା ମନ୍ଦାର କାଠିରେ ଲେଖିବେ। ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଥିବେ, ଆଣିକି ସବୁ ରଖିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି କାଳି ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗର ମାନେ କମଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ପେନ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ କିଣି ଆଣିକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଲଗାଇ ଦେବେ, ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଆପଣ ଶୋଇବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ବା ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜର ମନକୁ ଏକ ପ୍ରକାର କରି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ବା ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ମନରେ ରହିଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ନେବେ, ଚିନ୍ତା କରିନେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି କହିବି ଗୋଟିଏ ସାଧା କାଗଜରେ ଏବଂ କାଳିରେ 7 ଥର ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଥିଲା ବା ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ତଳେ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ସେହି କାଗଜଟିକୁ 4 ଭାଗ କରି ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦକୁ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ କହିବେ ଏବଂ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବ ବା ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଶୋଇଯିବେ। ତାପରେ ସିଧା ସକାଳେ ଉଠିବେ। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଉଠିବେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଯିବେ ତ ଏହି ଉପାୟଟି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବେ, ମଝିରେ ଆପଣ ଉଠିବେ ନାହିଁ କି ପାଦ ବେଡ୍ରୁ ତଳେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଯେଉଁ କାଗଜଟି ତକିଆ ତଳେ ରଖିଥିବେ କାଗଜଟିକୁ ଉଠେଇକି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଦେଖିପାରିବେନି ଏବଂ ଏହିଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଝିରେ ଦିନେ ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଛାଡ଼ିଦେବେ ତ ଏହି ନିୟମଟି ଅସଫଳ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅସଫଳ ହୋଇଯିବ। 7 ଦିନ ଏମିତି ହିଁ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନରେ ସେହି 7ଟି କାଗଜ ଯାହା ବି ଆପଣ ତକିଆ ତଳୁ କାଢ଼ିକି ରଖୁଥିଲେ ସେ ସବୁ କାଗଜକୁ ଯେକୌଣସି ନଦୀ କି ପୋଖରୀରେ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ନଦୀ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ନାହିଁ ତାହେଲେ କୌଣସି ଫୁଲ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାଗଜକୁ ପୋତି ଦେଇ ପାରିବେ। ଏହି କାମଟିର ଫଳାଫଳ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବା ଫଳାଫଳ ହୁଏତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ଲେଖିକି ରଖିଥିବେ, ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ରେଜଲ୍ଟ ନିହାତି ମିଳିବ, ସଫଳତା ନିହାତି ମିଳିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ଥିବ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଫଳ ନିହାତି ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ବା ଲେଖିବେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ସେହି ମନ୍ତ୍ର? ଜାମବନ୍ତ କହେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସଗ୍ରୀବ ମୋର ମନୋରଥ ପୂରଣ ହଉ। ଜନର ନିଶା ପାଠ କର ଶୋଇ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଥ ହଉ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି 7 ଥର ଲେଖିବେ ଏବଂ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଯେମିତି ଉପାୟରେ କହିଲି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯାହା ବି କିଛି ରୋଗ ବେମାର ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଭୟ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଥରୁଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କ ସହ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।